Long live Pubagra ayok lokthong Pubagra ayok lokthong Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Tiniluku kutung pada Pubagra chung lam soko 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 Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Tiniluku kutung pada Pubagra chung lam soko Tiniluku kutung pada Pubagra chung lam soko Pubagra welcome Pubagra welcome Tiniluku kutung pada Pubagra chung lam soko Tiniluku kutung pada Pubagra chung lam soko Pubagra ayok lokthong Pubagra long live 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 Pubagra ke Pubagra ke Pubagra long live Pubagra long live Pubagra luku kutung pada cuma Pubagra lam soko Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra luku kutung pada cuma jotono lam soko luku kutung pada ujung jotono Pubagra lam soko luku kutung pada Pubagra ujung jotono lam soko luku kutung pada Pubagra ujung jotono lam soko Pubagra long live Pubagra long live Pubagra long live Pubagra pai kaham Pubagra pai kaham Pubagra pai kaham Pubagra ke Pubagra ke Pubagra welcome Pubagra jeung jotono lam soko Pubagra pai kaham Pubagra pai kaham Pubagra pai kaham Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra welcome Pubagra pai kaham 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 Pubagra ke Pubagra ke Pubagra ke Pubagra ke Pubagra ke Pubagra long live Pubagra long live Pubagra long live Pubagra long live Pubagra nó chung khabai khubai lam soko 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 tara falka Pubagra ke khabai khubai lam soko Pubagra nó chung khabai khubai lam soko Pubagra nó khabai khubai lam soko Pubagra nó khabai khubai lam soko Pubagra long live Pubagra long live Pubagra long live Pubagra long live Pubagra 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 long live Pubagra long live Pubagra long live Pubagra long live Pubagra nó khabai khubai lam soko 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 bele ka hambai
koinai ang stage kana dangso kana ni chiri volunteer sura koinai koinai chiri dangso kana ni koinai volunteer sura koinai ro biskang clear kaina bagoi hekai tabok chin biskango kok sanai chini 46 surmane candidate বড় প্রধান শ্যামল সরকার এবারে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মাননীয় শ্যামল সরকার মহাশয় তিনি চিনি শান্তি বাজারও মেগা মাসকে তিরঙ্গ ফাইনাল তাকুক তাই বুকুক সংনো কইনাই আং নরক সিকাঙ্গ ফাইয়া আচুখাই বেলাইনো জানাই চিনি সিকাঙ্গ অনেক মাঠ খালি মাঠ খালিও ফাইয়া আচুক ফাইগাই বেলাইনো জানাই চিনি চিনি মাসকে তারিঙ্গ ফাইয়া ফাইনাল তাকুক তাই বুকুক সংনো কইনাই নরক সিকাঙ্গ ফাইয়া আচুখাই বেলাইনো জানাই বেলাই বেলকে হামবাই আচ্ছা ও জায়গা কি সভাপতি মণ্ডলী আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইতিমধ্যেই আমাদের এই রাজ্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জননেতা এবং বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা মথা দলের চেয়ারম্যান আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় ত্রিপুরা মানিক্য সাম্রাজ্যের বর্তমান প্রাণপুরুষ বুবাগ্রাম মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা মহোদয় আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব প্রথমেই মহারাজার নামে আমরা স্লোগান দেব বুবাগ্রাকে 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 আমাদের নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন ৪৫ কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ত্রিপুরা মথার প্রার্থী শ্রীমতী মেরি দেববর্মা মহোদয়া আমি ওনাদের সহ সকল নেতৃত্বদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা যারা আজকে এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের যত রকিতে জাফা খলন করে বিলবাগে ক্যান্ডিডেট বাগই 46 সুরমানি বাগে ক্যান্ডিডেট বাগই বেলাই বেলাকে হামবাই জাফা খমলাই তাকুক তাই বুকুক সংনো আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মহারাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মার হাতকে মজবুত করার জন্য আজকে আপনারা এই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না আমাদের মহারাজা উপস্থিত হয়েছেন উনি বলবেন আমি যে শুধু কয়েকটা কথা বলে শেষ করব আমার প্রথম কথা আগামী 16 ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন এই বিধানসভা নির্বাচনে এই শাসক দল হবে বিসর্জন এবং ত্রিপুরা মথা মহারাজার নেতৃত্বে সরকার গঠন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই আজকের এই সুরমা বিধানসভা এলাকার শান্তির বাজারের সমাবেশ প্রমাণ করছে জানান দিচ্ছে যতই ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হোক না কেন আমাদের প্রিয় বুবাগ্রার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মথার বিরুদ্ধে পাহাড়ি বাঙালি মানুষের যে মৈত্রী সেটাকে ভাঙ্গার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থাতেই কোনো চক্রান্ত সফল হবে না আগামী 2 তারিখে যখন ভোট বাক্স গণা হবে আমি আপনাদের হলফ করে বলছি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি এই সুরমা নদী দিয়ে চূড়া স্রোত বইছে 2 তারিখের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনায় প্রমাণ দেবে ঘরে ঘরে কইতাছে ত্রিপুরা মথা আইতাছে আমি সিপিএম কি করলো বিজেপি কি করলো কংগ্রেস কি করলো এই সমস্ত বলে সময় নষ্ট করতে রাজি না আমি শুধু একটাই কথা বলতে চাই এই যে মহামানব আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছেন পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষ
জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য দাঁড়িয়েছেন আমাদের পাশে। রাজ ঐশ্বর্য, রাজগদি, রাজখাট, রাজ পালং ত্যাগ করে আপনাদের জন্য আমাদের জন্য সারাদিন ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছেন। ওনার নাম প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা। উনি শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষকে যে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কি করে বাঁচতে হয়। তাই বন্ধুগণ, আমি বেশি সময় নেব না, শুধু এই কথাটাই বলবো, আমাদের বিরুদ্ধে গভীরভাবে চক্রান্ত চলছে। নির্বাচন মাত্র আর কয়েকটি দিন বাকি আছে। আমি জানি এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র আমরা জিতবই। এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে কেউ ক্ষমতা নেই আমাদেরকে হারায়। তারপরেও হাইনারা কিন্তু ঘরে ঘরে যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। আমি বলবো, কোনো কিছুর বিনিময়ে, লোভের বিনিময়ে আপনার ভবিষ্যৎ আপনি ওই হাইনাদের কাছে বিক্রি করবেন না। আগামী 16 তারিখ পর্যন্ত ডাটসেট থেকে আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মার হাতকে শক্তিশালী করতে আপনারা লড়াই করবেন, লড়ে যাবেন। এই কথাগুলি শুধু বলে সবাইকে আবারও সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর দেববর্মা, লং লিভ তিপ্রামথা, লং লিভ। সকলকে হামবাই, ধন্যবাদ। Belai na hambai sini Syamul Dano, sini 46 surma candidate, sini Syamul Dano belai na hambai chung phainai 16 tarikh February o ভোট বাক্সি ও শুধু তামুং নাই, আনারস শুধু তামুং নাই, আনারস শুধু তামুং নাই, আনারস belai na hambai hingkai tabuk sini besekango kok darang nai sini 45 ni candidate borom gedang juk Mary Deborma angkoi nai kok darang na bagai তাই কামাল লগে লগে না চিনি বুকুক সক ন কই নাই বরম দিনা বাগাই চিনি ক্যান্ডিডেট ন এগে বিনি বেকে সে দতন যারা যতন ফান ক্লাই আমাকে ফাল ক্লাই পালকে বুবাগানো 3 টাইম তনি দিনি রক বুবাগানো বিল তা জমি দি প্লিজ বুবাগানো ফ্রি ভাবে তনি দি যতন না সাইরি কাহাম নরক তর তং থাকবাই ওয়াই টিএম ন কই নাই আং নং ন সিকাগো থাংনানি বাবুই বুবাগ্রা ফাইমানে বাগাই তং থাগো না বেলাখানা হামবাই নরক যতন তিনি অর কুরুম কুথমুঙ্গই जों যত অর পালবাক সাখাল খায়ই 45 তাই 46 নিঙ্গই যত ফাইयै মানজাক ফাইনাই রগ্ন ওয়ারিয়ার্স রগ্ন আনি খানি খাকুফুর তাই হামজাক মা তাই জিবাই ইয়াফারো তাই পয়লানো চিনি বুবাগ্রা जोंना आसुक सरि हामिया ततै हाचाल निसिमी तिनी अर फायै जों बाय मालायनानै बागै तिनी हामजाक मानि मारिनो बना जोंरिनानै बागै लामसागलायजाक फायदि जों बना तिनी हामजाक मानि मारि बाहाय ख्लाय रिलायनाय आबो तिनी फायनाय जों मारि 16 तारिखनो जों आबोनि प्रमाण माननाय ताखुकताय बुखुग्रक बेलायखानो खाकसांगो बेलायखानो तंथगो तिनी तिनी कमलपुर साब डिविजननि दुईटा कन्स्टिट्युएन्सिनि इंगै तिनी अर माथा बर कुप्लुमसा ग्यां माने बागै ताई आमतै ख्लायनो जों बसकांनि साल दगबो तिनी बुबाग्रानो लामजागलायनाय लामसगलायनाय आं सानानि मुजुंगो अर सुदो तिनी तिप्रासा सिमिया तामाने बागै हिनबा अर कुमुन दफानि बर रगबो तंमानिबा आं कुमुन কক थाइबाय वानजै কক थाइबाय बकिसा কক नारगानो प्रथमेই সবাইকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা সবাইকে আমার প্রণাম এবং অভিনন্দন জানাই। আপনারা এখানে এসেছেন, যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আপনাদেরকে খুবই ধন্যবাদ। আপনারা আজকে আমাদের মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন, মহারাজের কথা শুনবেন। আমরা মহারাজের সঙ্গে আমরা কি বলবো তা কোনো কথা বলার নেই, আমাদের মুখে কোনো প্রকাশ নেই। আমাদের এই কমলপুর সাব ডিভিশন লাঞ্ছিত বঞ্চিত এরিয়াতে আজকে আমাদের মহারাজ পাও ফেলেছে, এর জন্য আমরা ধন্যবাদ বলে আমি মনে করি। তাই আমার কমলপুরবাসীকে আমি বলতে চাই, এখনো যারা আমাদের এই তিপ্রামথায় আমাদের মহারাজের হাত শক্ত করার জন্য এখনো আসেন নাই, আমাদের মাইকের আওয়াজ পাচ্ছেন, আমাদের মাইকের আওয়াজের মাধ্যমে আপনারা শুনতে পেরেছেন, আপনাদেরকে আমি আবারও প্রণাম জানাই এবং
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা যেখানে থাকুন, আপনারা এখানে আসুন না আসার পরেও আমাদের গলার আওয়াজ যাতে আপনার কানে গিয়ে পৌঁছে এবং আপনাদের মনে যাতে আমাদের এই কথাগুলা মনে রাখতে পারেন। আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আসুন, আমাদের মহারাজার হাতকে শক্ত করুন। আমাদের তিপ্রামথাকে শক্ত করার জন্য আপনারা সবার আহ্বান জানাই। আপনারা সারা আমরা কোনো মতেই এই 16 তারিখের ভোট যে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরা এই গণতন্ত্রের অধিকারের লড়াই করার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি বন্ধুগণ। তাই আপনারা সবাই যারা এখনো আসেননি, অনলাইন পলিটিক্যালে যারা আছেন, আপনাদেরকেও আমি আমন্ত্রণ জানাই, আপনারা আসুন, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে মহারাজার হাতকে শক্ত করব। তাই আমরা এখানে আমাদের মহারাজ আছেন, আমাদের মহারাজ আমাদেরকে বক্তব্য শোনাবেন, ভালো ভালো কথা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। আপনারা সবাই অপেক্ষা করুন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মহারাজ আপনাদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে। প্রথমেই আমি বলবো বন্ধুগণ, আমরা আর এখন আগের দিন নয়, আমাদের দিন পাল্টিয়ে গিয়েছে। সব আমরাকে এখন কোনো সরকার, কোনো রুলিং গভর্নমেন্ট আমাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে পারবে না বন্ধুগণ। কেননা আমরা লড়াই করছি আমাদের মৌলিক অধিকারের জন্য, আমাদের সাংবিধানিক অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি বন্ধুগণ। আমরা শেষ আমাদের মহারাজের যে কথা যে আমাদেরকে বলতো, हारेंगा तो हारेंगा, जीतेंगा तो जीतेंगा, लेकिन लास्ट फाइट करके दिखाएंगा बोल के हम लोग को जो बोला था, इसलिए हम लोग भी आज लास्ट फाइट करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। তাই আমি বলতে চাই আপনাদেরকে, আপনারা যেখানেই থাকুক না কেন, আপনারা আসুন, এখনো আমাদের কাছে সময় আছে, আর কয়েকটা দিন আছে, আপনারা আসুন। আজকে আমি আবারও শুনেছি এখানে আরো আমাদের মাঝে এসেছেন অন্যান্য রাজনৈতিক বৃন্দ, 11 ফ্যামিলি 50 ভোটার না কত 50 না 55 ভোটার আমাদের এখানে এসেছে বলে আমি শুনেছি। ওদেরকেও আমি স্বাগতম জানাই, ওদেরকেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনারা আসুন, হাতে হাত মিলিয়ে আমরা একসাথে কাজ করব। তাই আমি দীর্ঘায়ু কথা বলতে চাই না। আমার কমলপুর 45 কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমাদের মহারাজ আমাকে ক্যান্ডিডেট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আপনাদের হাতে আমি হাত জোর করছি, আপনারা আসুন, মহারাজের হাতকে শক্ত করার জন্য আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করুন এবং আমাকে নয়, আমাদের মহারাজকে জয়যুক্ত করবেন। তাই আমাদের চেহারা দেখে নয়, মহারাজের চেহারার দিক দিয়ে দেখে আপনারা ভোট দিন বন্ধুগণ। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবো, আপনারা সবাই মিলেমিশে 16 তারিখ উৎসবের আনন্দের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অধিকারটা আমরা যাতে আদায় করতে পারি বন্ধুগণ। তাই আপনাদের কাছে আমার তাই অনুরোধ থাকবো, আমরা আনারস মার্কায় ভোট দিয়ে আমরা আমাদের মহারাজকে জয়যুক্ত করব। আমার 45, 46 দুটোটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাতে আমরা তিপ্রামথা জয়যুক্ত করতে পারি, আমি আপনাদের কাছে হাত জোর করছি। এবং আমার আর বেশি কথা বলবো না, আমাদের মাঝে আছেন আমাদের মহারাজ, আমাদেরকে আরো সুন্দর সুন্দর কথা বলে আমাদেরকে বুঝাবে এবং শোনাবে। তাই আমি দীর্ঘায়ু বক্তব্য রাখছি না, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। মহারাজা লং লিভ, তিপ্রামথা লং লিভ। হ্যালো বেলানে হাম ভাই, দিদির জন্য একটা সবাই মিলে জোরদার একটা হাত তালে সবাই মিলে বেলানে হাম ভাই যত না tabuk cini bubak rakok samani sikang joining program tongo o joining ni হ্যালো বুবাগরা যখন স্টেশন কাফুর যতরা পার যতরা পাল খায়া বাখলা কই রে যতরা আর কি ফাখরা দে bubak rakok samani sikang a koi nai a koi nai jara joining khane na koi nai
Prameshwar Deborma, Lalthang Moy Halam, Lalring Som Halam, Nirmal Deborma, Romininga Halam, Pranab Kumar Halam. हो रहा है ज्वाइनिंग बाद में कर ले, पहले लोग को घर भी जाना, अंधारा हो रहा है, ठीक है ना? ज्वाइनिंग बाद में कर ले, आप लोगों को देर भी हो रहा है ना, घर भी जाना है। हाँ, थोड़ी देर के बाद सबको घर में भी पहुंचना है। ज्वाइनिंग बाद में कर। आंगपुइलोनो नरकनो खुलुंग मास कांगिया फारोक खुलुंग खा सब लोगों को। सीनियर लीडर्स सुरमा कमलपुर से, आज टाइम कम है जोराकुरुई, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहां में ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, YTF, TWF, टिपरा मोथा प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर्स, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलने आया हूं। हमको जीतना है ये इलेक्शन। हम लोग जीतेंगे? यस नो, हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये इलेक्शन हम लोग तभी जीत सकते हैं, जीतेगा अगर थानसा हुआ ना, एकता हुआ ना, मुनखाट हुआ ना, तो जीतेंगे। कमलपुर सुरमा में आज तक कभी भी त्रिपुरा का इतिहास में कोई आंचलिक पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये इतिहास में पहली बार है कि एक आंचलिक पार्टी 42 सीट्स में फाइट कर रहा है, और कमलपुर और सुरमा में भी फाइट कर रहा है। और हम लोग फाइट हारने के लिए नहीं कर रहे हैं। कमलपुर में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी मोथा के बीच में, सुरमा में भी डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और मोथा के बीच में। आज कमलपुर और सुरमा में ना CPM है ना कांग्रेस है। 50 आदमी का रैली नहीं निकाल सकता है ये लोग आज सुरमा और कमलपुर में। तो जो लोग CPM को या कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, आप अपना वोट नष्ट मत करो। इस बार नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, अमित शाह को, मनोज कांति देव को, बीजेपी का MLA को सिर्फ एक ही पार्टी जवाब दे सकता है, और जवाब पार्टी का नाम है ये लोग सब बोल रहे हैं मोथा मोथा, आमार माथा खराब हो गए। सब जगहते मोथा आछे, आम्बासाते मोथा, सुरमाते मोथा, कमलपुरे मोथा, आश्रमबाड़ी मोथा, मजलिसपुरे मोथा, खोआए मोथा, पानी सागरे मोथा, मोथा ही मोथा है। क्योंकि मोथा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप लोग यहां में आया है, आपको बुबागरा का बात सुनना है? ये ठीक है? अगला मेरी शामल अगला 2 दिन में
ये दोनों मेरा जो बोलता है ना महाराजा सांप्रदायिक है, महाराजा बंगाली को पसंद नहीं करता है। यहां में जो भी बंगालीज है, तिपरासा है, हिंदू मुसलमान है, मैं बोलना चाहता हूं ये बंटी और बबली है, ठीक है। सच बात बोले, बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा। गुदौक मिलेगा भाई, गुदौक मिलेगा। अभी बीजेपी बहुत रुपया खर्चा करेगा, बहुत झूठ बोलेगा। 2018 में बोला रेगा 340 টাকা বেকার বাটা হবে, বুড়োয়ে স্মার্টফোন পাওয়া যাবে, मिस कॉल करो चाकरी पावा जाबे, मिला? नहीं, अगरतला में तो बोल रहा है मिला। इसको क्या बोलता है कॉकबोरक में? जोर से बोलो, क्या बोलता है? और जोर से बोलो, क्या बोलता है? ठकाई मतलब धोखा, जुमला। ये लोग 2018 में ठकाई दिया, पावर में आया। अभी 5 साल तक कोई नेता दिखाई नहीं पड़ा। सब सुनो सुनो सुनो, 2023 में वापस नेता लोग आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, बोल रहा है उन्नति होबे, तुम्ही ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড করো না, উন্নতি হবে, তোমার চাকরি পাওয়া যাবে, রাস্তা হয়ে যাবে, ব্রিজ হয়ে যাবে, হাসপাতাল হবে। 2028 में फिर से ये इलेक्शन खत्म, 2023 में वापस गुड बाय, वापस इलेक्शन वापस आएगा। ये लोग नेता लोग इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा है, बुबागरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है, आपके लिए फाइट कर रहा है। मैंने बोला था कि नो कॉम्प्रोमाइज। पहला बार एक आंचलिक पार्टी ने 60 साल में दिल्ली जाकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपके लिए, आपके लिए। अब आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि 2023 2 तारीख को, नहीं ठीक है, 2023 2 तारीख को किसको वोट करना है? किसको वोट करना है? इसका नाम क्या है? मेरी अनारस। और इसका नाम क्या है? श्यामल अनारस। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? और जो सीपीएम का है, जो कांग्रेस का है, हम आपको एक बात बोलता चाहता है, आपको कोई रक्षा नहीं कर सकता है, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है, सिर्फ तिपरा मोथा का वॉरियर्स कर सकता है। और जो लोगों को घर जाना है, आप लोग सब 1 मिनट उठिए प्लीज। जो लोग जा रहा है 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट, सब लोग उठो। हमारा एक वॉरियर का नाम था प्रणजीत नमशूद्र, जानता है कि नहीं? आप लोग भी उठो, आप लोग भी उठो। वहां में प्रणजीत नमशूद्र के लिए सब लोग 1 मिनट के लिए साइलेंस रख सकता है? सब लोग, ये जो बुरी लोग हैं उनको भी खड़ा होने बोलो, जो बैठा है, जो वहां में बैठा है, वहां में सब लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रणजीत नमशूद्र जिसको मार दिया गया था, 1 मिनट के लिए उसका श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट के लिए चुप रह सकता हम लोग? स्टार्ट नाउ।
ओके। जो मीडिया लोग कवर कर रहा है ना, ये त्रिपुरा का इतिहास में पहले बार है कि इतना तिपरासा लोग ने बंगाली का श्रद्धांजलि किया 1 मिनट चुप होकर। आप लोग सब अपने आप को ताली मारिए। ये है थानसा, ये है एकता। हम लोग सांप्रदायिक नहीं है। 2023 का इलेक्शन में कमलपुर भी हम लोग जीतेगा, सूरमा भी हम लोग जीतेगा। Dr. Yafa, जीतेगा तो हारेगा तो हारेगा। लेकिन शामल और मेरी वन लास्ट फाइट सबके साथ करना पड़ेगा। थानसा होगा यहां में। बुबागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। बुबागरा का तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहां में आया हूं। इसके बाद मैं प्रणजीत नमोशूद्र के घर में भी जाऊंगा, उससे मिलूंगा भी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के, एक संग झगड़ा मत करो, एक हो। अगर हम लोग एक होगा, मणिपुरी, बंगाली, मुसलमान, हिंदू, तिपरासा सब, तब हमको कुछ मिलेगा। वरना ये नेशनल पार्टीज हम लोगों को थकाई करते रहेगा। ये फाइट नेता बनाने का नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 14 लाख बुकुंगबारा जो गरीब में, गांव में जो गरीब लोग हैं, उनको जस्टिस और इंसाफ देने का है। और ये फाइट आपका है। आप लोग के पास मोबाइल फोन है। मैंने इतना क्राउड बहुत दिन के बाद देखा है। आपके पास मोबाइल फोन है? थोड़ा टॉर्च लाइट ऑन करो तो। ये मीडिया ये अगरतला जाना चाहिए, ऐसा करके। थोड़ा सा कैमरा वाला लोग थोड़ा यहां से शामिल, थोड़ा सा ये देखो। हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हम लोग चिकन पार्टी 2023 में खुद ब खुद सरकार बनाएगा। हमको ना बीजेपी चाहिए ना सीपीएम। ये बार त्रिपुरा मोथा अपना गवर्नमेंट बनाएगा। सब लोग एक आवाज में चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी शासन, चीनी हाँ, चीनी शासन। त्रिपुरासा, त्रिपुरासा, त्रिपुरासा। बेलाई बेलाई नो हम भाई, आई लव यू, आई लव यू। आपने जितना मुझे दिया है, इस बार बुबागरा हानी बुसा को कसम खा के बोलता है, हम लोग जीतेगा, 100% जीतेगा। Belai no habai jatra fan klai bol na Bubagra ke, Bubagra ke, Bubagra ke। और यहां में हमारा चाय बागान का जो वर्कर है, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अब हिंदुस्तानी को, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, यहां में बाबूलाल सतनामी भी है। एक बार एससी को दिया, नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तानी को देगा, उसके बाद वापस हिंदुस्तानी को देगा। ऐसा करके हम लोग एक बार यहां से वहां करेगा, आपको अधिकार देगा। देखो देखो देखो, मेरा हिंदुस्तानी को आपको बोलना चाहता हूं, आपको स्कूल चाहिए मैं दूंगा, आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए मैं दूंगा। जो लोग आपको थोड़ा सा दारू देकर आपका वोट छीनते हैं ना, उसने 70 साल में आपको भिखारी बनाकर गरीब रखा है। मैं आपको, हम सबको अधिकार दूंगा। अगर ये बात तैयार है तो हम लोग हैं। गोपाल, वोट से ज्यादा अधिकार के लिए बात करो। आपको एमएलए कम अधिकार चाहिए। जब महाराजा खुद ब खुद नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है, खुद एमएलए नहीं बनना चाहता है, सबको अधिकार देना चाहता है। हिंदुस्तानी लोग भी पहले अपने लोगों को अधिकार दो। मुसलमान को, मैं आपको प्यार करता हूं, ये देश आपका, ये जमीन आपका, और कोई भी अगर आपको जिहादी या पाकिस्तानी बोलेगा, सबसे पहले बुबागरा उनको डंडा मार के, आप लोग झुको नहीं, झुकने से मिलता कुछ नहीं है।
झुकने से कुछ नहीं मिलता, ये आपका अधिकार है, हम लोग सबका अधिकार है। हम लोग छीन के अपना अधिकार को, अपना भविष्य को बनाएंगे। बेलाइनो हामबाई खुलुंखा, धन्यवाद। हेलो ত্রিপুরা মথার যে নীতি, যে আদর্শ, সেটা হলো বুবাগ্রানি ত্রিপুরাকে বিশ্বকাঙ্গন আপনারা দেখেছেন উরা সাম্প্রদায়িকবাদ যারা সেখানে রঞ্জিত ঘোষকে মানিক বান্দার বাজারে পিটিয়ে মারপিট করেছেন এবং আমাদের প্রাক্তন এমএলএ প্রশান্ত দেববর্মাকে একজন বয়স্ককে ওরা মারপিট করেছেন। ওদের কোন সাম্প্রদায়িকতা? ত্রিপুরা রাজ্যের শৃঙ্খলাকে ওরা রক্ষা করতে পারেননি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন মজলিসপুরে জিরানিয়াতে বিজেপিরা যেখানে যায় সেখানেই সন্ত্রাসবাদ, যার কারণে আমি আমার সুষ্ঠু নাগরিকগণকে, আমার শান্তিকামী প্রিয়গণকে আহ্বান রাখছি, এই 16ই ফেব্রুয়ারিতে এই সাম্প্রদায়িকবাদ, এই সন্ত্রাসবাদ বিজেপিকে ছেড়ে ত্রিপুরা মথায় দলে দলে যোগ দিয়ে আপনারা ত্রিপুরা মথাকে বিপুল বুথে জয়ী করার জন্য আমি আহ্বান রাখছি। সেই সন্ত্রাসবাদ, সেই বাইক বাহিনী, সেই গুন্ডা বাহিনী ওরা আর পরিচালনা করতে পারবে না তাদের বাইক বাহিনীকে। ইলেকশন কমিশন যখন ইলেকশনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছেন, এখন তাদের কথা বাইক বাহিনীরাও আর শুনেনি। ওরাই সন্ত্রাসবাদ আমাদের আমবাসাতে আপনারা জানেন এবং আমাদের মিডিয়া ভাই বোনদেরকেও, মিডিয়া ভাইদেরকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছেন। আপনারা সাক্ষী, ইতিহাস সাক্ষী দেবে, জনগণ সাক্ষী দেবে। যার কারণে আমি বলতে চাই যে এই মিডিয়া গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলি, তাদেরকে পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না যেই বিজেপি সরকার, সেই বিজেপি সরকার কি আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারবে? যেই বিজেপি বলেছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ, কিন্তু আমরা দেখেছি সবকা সাথ সবকা বিনাশ। ওরা বড় বড় স্বপ্ন দেখাতে পারবে, ওরা দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখতে পারবে, ওরা গাড়িতে বসে বসে স্বপ্ন দেখতে পারবে, ওদের জন্য রাত্রির নিদ্রার দরকার নেই, প্রয়োজন নেই। যার কারণে সেই তাদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপে রূপায়িত করতে পারেননি। তাই বন্ধুগণ, আমি আজকে বলতে চাই ত্রিপুরা মথার যে একটা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক পার্টি, সেই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক পার্টি ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির জন্য মহারাজা দীর্ঘভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমরা শান্তিকামী, আমরা শান্তি চাই, শৃঙ্খলা চাই, আমাদের মধ্যে একটা সৌভ্রাতৃবোধ গঠিত হোক, সেটাই আমরা চাই। কিন্তু আজকে বিজেপির সেই লোকেরা ওরা চায়নি, যার কারণে ওরা শুধু বাইক বাহিনী বলে সুস্থ নাগরিককে একটা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে রাতের আধারে আক্রমণ করে। আমি আজকে সেই বিজেপি ভাইদেরকে চ্যালেঞ্জ সুরে বলছি, আপনাদের যদি সাহস থাকে আপনারা খোলা মেলায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিপুরা মথার সাথে মোকাবেলা করুন। আপনাদেরকে উচিত শিক্ষা আমরা দিয়ে দেব, আপনাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব। যার কারণে আমি আরো বলতে চাই, আমাদের মহারাজার আদর্শে সেখানে আপনারা প্রমাণ করুন,
আমার বাঙালি ভাই বোনদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, ত্রিপুরা মোথা যদি আজকে একটা সাম্প্রদায়িক পার্টি হতো, তাহলে আজকে ত্রিপুরা মোথায় কেন আমার উপজাতি অংশের মানুষকে 17টা সিট দিয়েছেন? আপনারা চিন্তা করুন। যার কারণে যারা বুঝে নেই, ওরাই বলে ত্রিপুরা মোথা এক সাম্প্রদায়িক পার্টি, একটা ছোট পার্টি। ত্রিপুরা মোথা সব সময় ত্রিপুরার জনগণের উন্নতির স্বার্থে এবং পিছিয়ে পড়া আমার ভাই বোনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। যার কারণে আজকে জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে কালো সাদা সকল অংশের মানুষের কাছে মহারাজার যে একটা একতার যে বার্তা, একটা ইউনিটির যে বার্তা ত্রিপুরার সমগ্র জায়গায় আমরা পৌঁছাতে এখনো পারছি কিনা। যার কারণে আজকে সেই একতা বা থানসার বার্তাকে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে এবং যারা বুঝেনি তাদেরকে বুঝাতে হবে। একমাত্র ত্রিপুরাতে শান্তি এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আনার জন্য ত্রিপুরা মোথায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং আমার ভাই বন্ধুগণ, আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি, এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আপনাদের যে পবিত্র ভোটটুকু 16ই ফেব্রুয়ারিতে আপনারা ত্রিপুরা মোথার প্রার্থী এখানে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, উনাকে আনারস চিহ্নে বুথ দিয়ে বিপুল বুথে জয়ী করার জন্য আপনাদেরকে আমি আহ্বান রাখছি। হাই নহায়াং সানামুচুঙো চিনি ত্রিপুরা মোথানি যে ক্যান্ডিডেট তাকলাই ত্রিপুরা হানে সম্ভবত বন খরকসা অফিসার অংখানা টিসিএস অফিসার একজন বিনি টিসিএস অফিসার ন ইয়াকারই দফানি বাগৈ হানি বাগৈ 2015 বিনি চাকরি ন কারই ব চবাও নখর খাপ অবনে বাগৈ তাকো বখরক ও চিত্তরঞ্জন দেববর্মা চিনি 47 নি যে তাবো ক্যান্ডিডেট লেখাবো কুরং দফা নব ব হামজাক নাই বরক বনচং হামজাগৈ বুবাগ্রানো নাইসিগৈ যত মিলেবই অমতই মারিও চং বুদিনা নাংনাই ও তাকো বখরক অবনে বাগাই চং ওয়ানসুকনা নাংনাই ও চিত্তরঞ্জন স্যার একজন লেখা করুন যিনি ভাগ্য কাহাম সিপিএম রক সালাইতাগো সিপিএম এর নীতি আদর্শে আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নেতৃত্বরা যদি কলা গাছকেও যদি ক্যান্ডিডেট বানিয়ে দেন এবং উনাকেও যদি মনোনয়ন পত্র দেন তাহলে উনাকে আমরা ভোট দেব। যার কারণে আমাদের ত্রিপুরাতে সুশিক্ষিত ব্যক্তি সুশিক্ষিত নাগরিক যে জাতির জন্য যে সমাজের জন্য কাজ করতে চাই তাকে তো কখনো দেয়নি। আমরা দেখেছি সিপিএম এর আমলেও সিপিএমরা শুধু শাসন এবং শোষণ করতে জানে। যার কারণে আজকে ভারত স্বাধীনতার 75 বছর পরেও আমাদের এই অবস্থা। আমাদের এই অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা যদি আসাম আগরতলা থেকে 2 মিটার 3 মিটার দূরে যান, পিচের রাস্তা নেই, ইট সলিঙ্গত নেই, তাহলে উন্নয়ন কাকে বলে? আপনারা জানেন ত্রিপুরা মোথা এডিসিতে আসার পরে এডিসিতে ত্রিপুরা মোথাকে বঞ্চনা করার জন্য বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করেছেন, ফান্ডিং সঠিক মতো দেয়নি, যার কারণে ত্রিপুরা মোথাও আজকে কাজ করতে পারেনি। ওরা বলছেন আপনারা তো এডিসিতে প্রশাসন চালিয়েছেন, আপনারা কেন করতে পারেননি বলে। কিন্তু সব কিছুরই অর্থের দরকার আছে, অর্থও সময় মতো দেয়নি এবং যা দরকার তার 2%ও দেয়নি। যার কারণে আজকে ত্রিপুরার উন্নতির কথা তো বলেই লাভ নেই। অবনি বাগাই তাকো বুখুরক খাজানে তাকুক তাই বুকুক সং আম্বাসা কমলপুর রোডনি 2 মিটার 3 মিটার থাংखायनो चुं नुगो लामा काहाम करै तुई करै स्कुल करै चुंगताई बसुक अमतुई सातक जागै तंसिनाय ताखो बुखरक चुं ताबो खासिनानि जरा अंखा अबनो बुबाग्रा सावो सोचो
अभी सोचने का वक्त है वन शोक दे ताखु बुखु रok वन शोक दे ताखु बुखु rok tei chung busuk chung buini tolau kalai sinai chung bo bui haino mogol ganang bukung ganang khunjur ganang chine bharot hasteo norok nai de mizoram jode mizorok jode osok unnoti ong mangkhang khai Asam jodi Asamis rok osok unnoti ong khang mangkhai Manipur ni jodi Manipur rok jotong mangkhang khai chungba 184 জন রাজানি বংশ সে তাকো বুকুক রক chung 184 জন রাজানি বংশ রক অশোক দে chung সামুংগ্রংয়া অশোক দে chung চুগয়া অংখা ফিয়াবা কেবেং মুং কবাং ni bagay তাকো বুকুক রক chung samung খাইমায়া ও কেবেং মুং রক no খিমনা bagay no বুবাগ্রা বনি যে মকলনি মুক্তই খিবই ব চবা নখরখা বিনি নখ পর্যন্ত বিনি ফ্লেট পর্যন্ত খিবই নিনি বাগই আনি বাগই ও হাদুলি বাই নাঙই চবা খাই তং তাখো বুখুক রক তেই বসুক দিন বুবাগ্রানো নাই সিগই তং নাই বসিমিদে মকল মুক্তই খিবনা নাং নাই চিনে হাও নুং বাই আংখাই তান বাগই আচুগই তং নাই তাখো বুখুক রক চিনে বসাবুতই রক নি থিনাংনি কক ওয়ানসুগই তাখো বুখুক রক ওয়াইসালে ও বুবাগ্রা যে লাস্ট ফাইট হিন মানে ও লাস্ট ফাইট ন চুং বন লগে রিনা নাংনাই তাখো বুকুক রক অবনি বাগৈ তিনি ও কগ্ন নরন কাছা নামু চুঙা তাখো বুকুক রক হামজাকমা বিসিং তৈ বুবাগ্রা যেভাবে চুংন ওসক হামজাকা আনকন্ডিশনাল লাভ ইন অব সাইকক বাই চুংব বন হামজাক না নাংনাই তাখো বুকুক রক ও হামজাকমা বিসিংন যত কিছু তঙ যদি কবই কবই চিনি হামজাকমা তংখাং খাই নিনি রাং নাংয়া বুবাগ্রানি নিনি ফান নাংয়া একমাত্র নিনি ওয়ানসুকমা বুবাগ্রা নং 184 জন রাজানি বংশনি লাস্ট রাজা 186 তম রাজা নং চিনি বাগৈ অশোক পরিশ্রম খাইকা অশোক কষ্ট খাইকা অশোক হাদুলিও নং চবা খাই তংখা ও কগ্ন ওয়ানসুগৈ নরক যদি বুখাও তাখো বুকুক রক 1 মিনিট ফানো বুখা ওয়ানসুক লাইদি ও বুবাগ্রা নিনি বাগৈ আনি বাগৈ বসুক পরিশ্রম খাইকা ও কগ্ন ওয়ানসুগৈ তাখো বুকুক রক বুবাগ্রানো নাহারৈ চিনি 47 ni যে বতাইনাই তাকলাইনি চিত্তরঞ্জন দেব বর্মা ও চিত্তরঞ্জন দেব বর্মানো অমতই মারিব 16 তারিখ চুং থাঙৈ কবাংমা বুধবাই বনো কুপ্লাই খাইনা বাগৈ আং নরংনো তেইবাই সাহাই নহাই কয়ুব আসুক সাবৈনো আনি কক আং অর পাইরিখা পাইথাগো আং সানাই বুবাগ্রা আং সাগাংকাই নরক আয়োগ লকথং হিন্দে বুবাগ্রা আং সাগাংকাই আয়োগ লকথং হিন্দে বুবাগ্রা আং সাগাংকাই আয়োগ লকথং হিন্দে বুবাগ্রা ইয়াংনি বরক রক সাকলমা তংমান বাগৈ বুবাগ্রানো বেশি হামজাগিয়া রক দংখো আং সাইমাইয়া সাদুঙো তংনাই রখাই বেলাই সাতক জাখা উতিপুরা হাও বেলাই দুখু মাংখা অবনি বাগৈ খরাং তর অবনি বাগৈ ইয়াংনি তাখো বুখু রংনি রেসপন্স আং মাইকা বুবাগ্রা ফাইনাই চং মারিয়া চুং বস মারিয়া বুড়ি নাই বমারিও বুড়ি নাই বমারিও বুড়ি নাই বমারিও বুড়ি নাই বুবাগ্রা তীব্রা মথা হামবাই তাকো বুকুক নরং যতন কাইতর ঈশ্বর প্রভু হামারি রেথং নরং নি ইমাং বুবাগ্রানি ইমাং গ্রেটার ত্রিপুরালেন চুং যতনি ইমাং দাতি ন মুখথাং অংথং হামবাই বেলে হামবাই বরম গনাং ন আমিংনি খিক্রগো থাপলা নাগিয়া তাগলা সিং রাজানি বদল চিন্তা নাগিয়া আমিংनि খিক্রক থাপলা নাংখনো আর কফাই দंया কাগै थाङै फारिंगाय दाबो हायनो हाय अजराव जों कक थाइजा थाइनि खोनालाय माने बखागो थाङानो सिनि बोसांगो हायनो हाय कक नारागानो दलाई डिस्ट्रिक्ट फाइनान्स सेक्रेटारि बरम गनां अमियमक बरम गनां अमियमक नो आं दांसाव फाइनानि बागै बिनि कक थाइजा थाइनि लानगोन बागै खाबाय खुबाय बनो कबल जाव
हेलो যতন খুলুংখা অকুংসুগো রিখুবারে ইদে পুইমালেকা সারগো কুংসুগো মাংলাবা আমি প্রথমের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরামথার প্রেসিডেন্ট শ্রী বিকে রাংখলকে আমি নমস্কার করি আর যারা এসেছেন আমার থেকে বড় গুরুজন তাদেরকে আমি নমস্কার করি আমার মা বোনেনকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং নমস্কার করি ইরে মা আমি মগ আশা করি আমাদের এই সবাই মগ আছে অনেকে হয়তো বলবেন যে মগ ভাষায় দিয়ে কেউ বলেনি তাই আমি মগ ভাষা দিয়ে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ভাষা আলোচনা করব সঙ্গে অকুংসুগো আরো দেখো হিখুব তংবাই থাহো এই দেমা গুনি মাস গেদারিং জনসভা মালেচা আদগরি আবা আয়ুয়ে আবিয়ে আকোগরি অকুংসুগো লাও খিরে গুনি এই দেমা চাকি জঙ্গো জনসভা পিয়াহু কিয়ালে ইচা অকুংসুসি রে সারা ত্রিপুরা মা 184 জন মা বংশ তিয়ংমা মাও মহারাজা ইয়া সুমরিং তিয় হিলতে গুনি খনো চিঙা ন প্রবিয়া ngো তসারো ngো তসা জেরো 19 জাতি তসা জেরো তে ছিকু জে হিরে জেরো নছু বহিরে এবং ngô to sam hole so kola msmai monipuri jo che luhire jo no chubo lurogo akungsugo to tang ho ki jo hrido yubola ho ki jo je ko unoti pya ho ki jo je ko to ta ho ki jo I kain phalore guningo masigete kunso jara tipra motha ma lute mango lore mango shekyare अच्छा कि जो लुकत ले सिरे गुनी ngoma kain phami hige to khubam hi ngoma in chonglu ge kain pha lore in kain pha hige hang le phro ho apang bang chon nai ho ko ma ya da ma khain da phro ho crowd sui nwa mun je nai ho nguni kain phami hige to khubam phro ngoi de ma tipra motha मेन उद्देश्य नुमा अचाक की जो लोरले चुगो लोरले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नुमा लापुई रक्षा कवच लापुई আমাদের মগের ভাষা দিয়ে বলে রক্ষা কবচ কে লাপুই জেনে নিন সবাই তা আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা লैंड দরকার গ্রেটার ত্রিপুরা लैंड রাহব জরা হরং ngogoni आगामी तिथिख्राव तारीख आगामी 16 तारीख तिथिख्राव तारीख आनारस चिन्ह बुथेब नेन्द्रासी अरुमा बुथेब बुजों पियामंगो ए चित्तरंजन सार गो बुजों पियामंगो एक ngो कैंडिडेट गो बुजों नहीं होले याचा कुंसु आथो केरा हो और खुचगा जरा बीजेपी लो प्लेसा धर्म गोयुब एवं अच्छे गोयुब जे खिलेरे लिंगरे मिथ्याबादी अच्छा प्रोरो इंडो लेबो अमर गरा तो बचा प्रोरो तीपरा मथारा गे प्लेसा को लो पथुलो हो प्लेसा को लो पथुलो छरे नामिरे बीजेपी संसागो गणतंत्र अधिकार हिरेल अकुंसु गणतंत्र अंदर में नीरे भारत मत को संविधान हिरे संविधान अंदर में नीरे तियो को लपम तू नहीं तियो माइकेलाल मिही लप तू हो या के जो प्लेसा ही सर को कुंसु को अतों में धारे मकरो के
muisa ke ebar ngoma changkrong kore sara Tripura mehi sar play sar go nga kesegal ye gal songa Facebook live la prore agul sojga live nimo prore to khubam kroke mau hi ngoma 20 jati go yubongo mau bijam onai mile mango go kri ho ya tango go mang asu so probo hi re jaga pi bo hi re ejongo to khubam krong age agami dine 16 taringo Nendrasi go buthebo joy jukto pyambo sarkar gothon pyambo ngo greater Tripura line go rahyong krenge me ilo probo ngama chungpere ide plensa joto leke sarko akung sugo tongme thare joto no khulungka ani kicha samani kok arono paikha ami shortly বক্তৃতার রেখেছেন এখানে আমি সমর্থন করলাম বুবাগরা আয়োলত ত্রিপুরামথা আয়োলত YTF আয়োলত ত্রিপুরাসা আয়োলত 19 দফা আয়োলত আর যত ফাইনারো আয়োলত খলুঙ্কা তাবুনো সকাইছিনাই তাবুনো সকাইছিনাই সকাইতে তুই দফা মাই খালাইও মাই খরই মাই খসাই বহগো দানা সবি বাকি হাই সকাইখা তাবুক তাবুক সকাইখাই ন जों पालबाग साकाय जों बनो लाम सकनाय ताइबिनि कक गोथां जोंनो कक गोसार मानि कक न खुंजो सिलिपखाय दानाय जों जे सामुं खालायनो नांमानि जों 16 फेब्रुवारियाव जों खाबाय खुबाय सामुं बायसे जों फुनुकसिनाय आबसिक फारिगांकाय ते किसा सकबायनानै दंखोबा किसा याफार खराव लायबान्ता मानथो मानथो मालाय थथ रायमा सायमानि नखथा Oro ono, oro rogo, thoe tongo, tebe singo, raima saimani kokta. Wah, manto manto malai thotho, raima saimani nokta. Wah. Cái chừng ta bộ làm sọc lại thế đi xa rồi đi xa cái bờ máy hay cái bờ máy xin xí xí tini xin je xin mong blai amo bai chừng yap harai xin ro tini kebang ma narwai phải sọc bài giặc tongo xin borom ganang jora gedik maro moi tini sini ha dofani bagi samung khalai tabuk sak jora thia sak jora o jora rogo phano sak belei thangphano nini ani bagi khai tongo jefuru bononugo bini mung khana ka sing joto sinio borom ganang sar tini asukjak jeng jotono borom lewi te kiseni yagulo jeng o borom ganang rogno naharana remai ya pharai Tabuk sini borong genang sini Tripura Presiden sini borong genang sar bikerang kolonori sar na bagai je oro bung sahar jangai boraki sar phaibedi Nevia Deborma Ria Deborma Shaheli Deborma tai Hamari Deborma norok je jangaphan tongdi yang stage yang bakha phaidi yang stage corner bakha tabuk sini borong genang sar sangno risar na nangmai dakti ke phaidi norok je jagaphan tongdi ani khabai khobai jotoni thani kaisa koimung yang station ni unglogo basai tongnai ro norok bo yang go buskang kisa thanglai jadi tai ayang uyang dugan par rogo lama rogo berai tongnai ro norok kisa jora ro laji yango गोबां स्पेस दङ आरो खालि दङ आरो फायै फिलाप खायदि जों जतनो पाले मलायखाय खाना लायाना मकलनो लक सगय खानो रुवायै नायसिं दंलायमानि
sini bobagara bofro phaino yang sini borom ganang rokbo je logiri nani hini phaija ha dofani samung khai thongnai do borokbo na singlainya tongo bofro phaino bobagara Kusarai kiri kutabo. Bono risar diwo dagraza Bikesar, Suku Chandra senior citizen, এরপর প্রেমলাল মলসন জোনাল চেয়ারম্যান, এরপরে বিশ্বপতি অঙ্কা TWF সেন্ট্রাল কমিটি নি ভাইস প্রেসিডেন্ট জানান বিশ্বপতি অঙ্কা TWF নি সেন্ট্রাল এরপরে খাই নাইনুর আঙ্কল ব্লক TWF নি ব্লক প্রেসিডেন্ট বাস ও বিকেসার নিচে যে দাগরাজা প্রেজেন্ট hengke phai जों tabo risa hayake boromai ya pharoi जों borom de oina harmani bakhago thangano tini sinoro jora kolok maro moisini narwai ro asugui phai lenglai tongjak जों phadi borom no khoroksa khai ringei जों sini rumai siri sitini sini mongbulai ya pharoi जों borom de oina halayana poilao no ang sini dangsa sakao phayei sini o lamsokmano yasaknani bagai sini borongmunang sar bike rangkholno ang khabai khubei koyo dangsao phayei nani bagai engkai phadei boni loge जों yafarako khorob lai lamsok lai nata yafa khorok kai sini o Ke saya pakoro baidi si borong menang sar ni bagai jora kolok maro muini ni ani bagai ha dofani samung khayei जों jotono saimano Tripurawo sini 17 ta sini Bidhan Sabha je SDC tongmani tei kaitham ni tubunai joto siwo जों sini sar bike rangkhol जों bono hamai sini ui kulpaya bo kokthai be hamai nei sini khukni kokthai pai thango bono tabu rumai ya pharoi जों borom de oina harano nini ani ya pha khorop mani wati hai wai tongtho प्रेसिडेंट को सम्मान करने के लिए हम यहाँ मंच पे बुलाया है थैंक यू hengkai phadi tabo haino hai borom de ui naharano senior citizen borom grang Suki Chandra Deborma bonobo haino hai rumai ya pharoi जों borom de ui naharano baimala nang yango stage of phaidi phari haino hai sini borom grang अभी एक और belai सम्मानित khenge sak हमारे बुजुर्ग सबसे सम्मानित उनको सम्मानित करने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ belai kheno hambai phari sini belai kheno sakra Sapal kita pakoro baidi sini okra rong ni bagai hambai sini borom gnang belai khe sakra ko sini Suki Chandra Deborma bono rumai ya phari haino hai borom de oina harano phari yo ya pha जोर से प्लीज belai kheno hambai o jorao phano ha do phano hamjagai samung khainani sakthari jongkho wansogoi jongkho khlai jong hengkai tabo haino hai risa haya kabor rumai ya pharoi borom de oina harjak firano sini Dolai Juni chairman sini borom gnang Premlal Molsom bonobo borom de oina haran अभी मंच पे आमंत्रित करती हूँ धलाई जोन चेयरमैन श्री प्रेमलाल मलसम को प्लीज hari ताली वाह। दीजिए उनके लिए hari please। haino hai धन्यवाद siri sitini sini mung blai rumai haya kabari saya pharoi borom de oina haran phari sing deibo phan khai বিশ্বপতি দেববর্মা borom de oina har jagana sini বিশ্বপতি দেববর্মা TWF সেন্ট্রাল কমিটি Central Committee ni Vice President borom ganangjak Bisyopoti करती हूँ थैंक यू belai khena hambai borok tini sini ojora yakare yaro phemen bagai bongka sini sini mung blai rumai or rumai nyono sini phatani Central Minister rok
तोतरा काना गसिया बड़ा त्रिपुरा साना हामजांनानै कक साइ दंखायो र' वान सक दै ताखौ बुखुर' फारिगे ताबो खायनो हाय जों बरम देबो नाहारानो जोंनि बरम गोनांजों नायनु रांखल TWIF नि ब्लॉक प्रेसिडेंट। अभी हमारे मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ नाइमू रांखल को TWIF के हमारी महिला को कोऑपरेट कीजिए प्लीज। हाथ ताली दीजिए। क्लिप है बेलाय बेलाखेना हामबाय आसुकै सिंनो जरानि फाइनन बागै रांखल कक आसुक माया फानो थाइसेल मानवा सालनो हनो निसा बंनि ककबाय निसा 19टा जाति गोष्ठीनि आं जत्त थाइसे करेखा वार्ड थाइसेल मानवा मक हंकाय थाइसे मानो डलार हमानि आसुक मानो तब थाइसेल मानो आबले कक फारिगे ताबो जों हायनो हाय बरम देउनि हारानो सिनि बबा हायनो हाय जरा गदक मा रमय नग्न खं खिबुइ हदा दफानि बागै सामुंखाय दंनाय आं दांसाव रिंनाय सिनि हदानि सामुंखाय दंनाय बरम गोनां डेविड मुरा सिंह बनबो जों हायनो हाय रमाया फारि बरम भाई इसलिए क्योंकि पहले से पहचान है उनके साथ डेविड मुरा सिंह को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आने के लिए। ओके थैंक यू। जरा गदक मा रमय फारि हायनो हाय याफा खरब लायन गाय सिनि रमाय या फारि बरना लामसक मानि सिनि स्टेट प्रेसिडेंट ना महाराज खाइतुम स्टेट प्रेसिडेंट गाय जों ताबो कक खनालायानो फायदि हायनो हाय आं थासिंगना साका जरा गदक मारमै कलक मारमै सिनि हा दफानि बागै तागबो सामुं खाय दंनाय आगे खाय फायो उलबो खाय थांनाय गोथां तंसाक बं खाताय केबया सिनि अ त्रिपुरा हास्टेनि बेलाय बुमुंगनां ताय सिनि त्रिपुरा मथानिंगि प्रेसिडेंट बरम गोनां सर बीके रांखलनो अजरा कगनारंनानि बागै खाबो खगै कोयो। अभी हमारे मंच पर आ रही है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा मोथा और हमारे सामने कुछ सबके है हमारे सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ये मंच पर आने के लिए कुछ वैल्यूएबल स्पीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। जतनो हामबाय जतनो खुलुमखा दिनै नालिसरा स्कुल फिल्डनि जोंनि त्रिपुरा मोथानि जोंनि इलेक्शन केम्पेइन जोंनि प्रार्थी नि पक्षेव जों ताबो अर कथुमलायमानि आनिलाय बयस अक्रा चाक्रारो तारो त्रिपुरा मोथानि ऑफिस बियारार ब्रै मोथानि ऑफिस बियारारो सिखला मोथानि ऑफिस बियारारो जतन आंखा कामरिबो ताई तिनि जों जत सिबो त्रिपुरा मोथा 42 खानो जों प्रार्थी रेखा आरि माने जों पाइनाय नांनाय ताई जों जोंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लेजिस्लेटिव एसेम्बली गोनां कायसा संविधानिक बॉडी जोंनि त्रिपुरा जोंनि बागै नाङै दं माने अबनो जोंनि बाखा बिसिङाव दङ अब हाय दग अंनाय बिनि हाय दग अंनाय अब जों सायाखौ किन्तु भारत सरकार भारत संविधाननि आइन जोंनि त्रिपुरावो जोंनि त्रिपुरा सारकनि बागै विधानसभा फान गोनां जोंनो मारिनाय नांनाय अबनो जोंनि त्रिपुरा मोथानि फाइनल एज ऑफ टुडे दिनै जरा जोंनि दाबि आबो खेताबक बनो बाहाय भ्राय जों आदाय खालायनाय जों ताबक अब खालायनाय दङ ताबक विधानसभा इलेक्शनाव जोंनि कैंडिडेट जत नुगुनाराव जोंनि अरनि अंखे मान गोनां चित्तरंजन देवबर्मा ताई जुदा जुदा कन्स्टिट्युएन्सिनि बर' सुइजाक दङ
नाराव जे जगतनि फाइफुनो चिनि कैंडिडेट रगनो पायरवानी बागै vote मारिनाय जों चिनि सिम्बल अब त्रिपुरानि आनारस आरो वो जों मारिव जों vote मारिनाय दिनै चिनि महाराज राजानि बसा राजा अंगो प्रेसिडेंटनि बसा प्रेसिडेंट अंगमाया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नि बसा प्राइम मिनिस्टर अंगमाया किंतु राजा बिनि बसा राजा न मा अंगो अबनो जों जतो सियो के तिनि सारा त्रिपुरा जों 42 खानोरि तंमनियो आंबो मिया जामपु हिलनि साबुला मीटिंग खाइखा ताई वांगमुनो खाइखा ताई मुनपुया मीटिंग खायै हरो आयां धर्मनगर बाखाक थाङै साइसिम दुङो बो हरो मीटिंग मा खायो आरनि जों तिनि फायै अरबताबक आं मानजागौ अबतै आं जवान तंफुरो सिख्ला तंफुरो डेली 6 खान 7 खान जों मीटिंग खाइमानो ताबक चिनि कैंडिडेट रो नरावनो आं कोयनाय नरावनि पार्टीनि नराव कैंडिडेट पार्टीनि मर्यादा नराव नारगनाय नांगौ पार्टीनि सिद्धांत नराव नारगनाय नांगौ बनि बागै नराव बिसक नग नगो माहाबखा बिसक नराव विभिन्न ट्रांसपोर्टेशन रग मा खाइखा अब आं सिया किंतु नराव सिनाय नांनो जे नराव कैंडिडेट नरावनि मैक्सिमाम नराव सामुं मा तांनाय नांगौ तिनि अबनि बागै जार जार दायित्व चिनि दायित्व जों मा पालायो जे जगह डिसिप्लिन नि अभाव अंगो डिसिप्लिन खरै अंख्लायनो चिनि बिसिङो शयतान हाबै हामिया मानै जों वानसुगो हामिया मानै वानसुख्रायनो चिनि जे खा थानसां माने महाराज जोंना थानसांनानै कक सामाने आरो जों पगै थाङो अब पगियातै जुगे जुगे आनि लगे तिनि आंदोलन खाइ फाइनाय नाराव बारावनो सिनाय नांगौ जे तिनि एडीसी बाहाय जों मांखा एडीसी बाहाय आंदोलन खायो माया एडीसी नो जों आंदोलन खायनो मांखा हायतैनो जाबो एडीसी नो अपलिफ्ट खायो एडीसी नो कुचुगतलाङै भारत संविधानो जे बडिबो विधानसभानि आइन दङ उ विधानसभानि बागैनो चिनि त्रिपुरा लेनो चालु मा खाइनाय अबनो जों भारत सरकारो मा सामानि जों रां टां कुटि कुटि जों नांया जों रां बाय खाइ फाया जों चिनि बाखानि फानबाय जनसाधारणनि हामारि बाय जनसाधारणनि गाहाम बायनो जों आंदोलन खाइ फाय तिनि एडीसी मांखा जों तबक उ जेनेरेशन ताइबैसा जोंनि महाराजनि नेतृत्व जोंनि चेयरमैन अंगै ताइबैसा जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों बुमुं फारफुनो जेकुनु अंथं बिनि तबक एडीसी नो अपलिफ्ट खायै आबो बिसिङो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंयावै विधानसभा मा तंखांख्लाय बिनि आलादा मंत्री सभा मा अंनाय अब अंके चिनि त्रिपुरालैंड नि डेस्क्रिप्शन अब अनेक नराव वानसुगै पामाया अंमानो किंतु अबनो जों मा नायो जेटा भारत सरकार होम मिनिस्टर अब जोंनो इलेक्शन रक पाइख्लाय सालायनाय अब जेतुक सामानि बियांनि चिनि जे कक थानसा ताबो चिं जे कक खानालायमनि समर्थन बरक बांमनि अब जत्त बरावनि हिसाब दङ बरावनि खबर चिनि खबरक नावैनो दिनै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बाध्य अंखा जों बाय कक सालायनि जखन जों टिउजेस खालायफोरावबो जों पाल अंलाय आफोरावबो जों आंदोलन मा खालायो एवं विभिन्न जों आंदोलन खायनो इंदिरा गांधी आफोर नुखा आफोर ट्राइबल रक जे जों थानसां मैना आफोरावबो जोंनि जुगे थानसाङैनो जों एडीसी मांखा दिनै एडीसी नि बाहाय फायखा तबंनि अनेक सिखला रक सिखली रक तबंनि जेनेरेशन रक अब बाहाय फायखा बाराव सिया बनि बागै बाक्सा
senior rok no morjada rinani bakhawo phaiya tamo brok khlai khaba hai rok ma singlayo apotei brok tongo hai puno jong kuno dukho nangya jodi tabok generation rok tabok je krak khlai tongnai rok tongman nai rok narau jodi thik jaga wo narau ni future narau ni next generation o narau tamo principal phunung nai tamo narau phunung nai ba tamo narau ni sathai narau no abono jong siong khlai tamo adorsho toi tamo example toi chini next generation o jong sanai aborong ne bageno chini thansa je baksa ba jong baksa thansa is oneness abo jong ma khlai nai nango ang moitu tongo jeta ang pore mani King Junior Americani khoroksa Martin Luther tongo abo sawo jong to watoi wakhlai a toi phai mani hai toi tai toi sawo holong toi ni toi sa phaioi toi bo ran maya toi abo perennial juge bo toi phai mani hai toi no chini sakawo je mercy kindness je ishorni je आशीर्वाद चीनी जाति बनी तोला तंगई फाइमनी ब्राउनी बगई जों जुगे जुगे आंदोलन माखलायनाय जों चबारिनाय हिनाय तिनी पूरा विश्व तबक चीनी आफ्रिका रक साउथ आफ्रिका रक जुदा जुदा देशो बनी तोला तंगनाय रक तिनी मांखा ब्राउनी स्वाधीनता मांगो त्रिपुरा तबक बीजेपी नि चीफ मिनिस्टर तमो सावो चीनी ट्राइबल बाय नॉन ट्राइबल रक abo bakha unglai nai hino taising khorokcha chini speaker sakha chini tabo tripura mothawo 13 jona oro non tribal tongo manipuri tongo bangali tongo musulman tongo tai scheduled caste ro tongo oro kuno ni tribal non tribal ni kok phaya tabok jora adc chini regional party chung khomota phayoi kaisabo chini tribal bai non tribal bulai mani kroi kho abono चीनी जुगे जुगे चीनी राज महाराजा रोक चीनी त्रिपुरा शासन खायो ब्राउनी आरो ट्रांक्विलिटी क्रंसा एवं बखा बुची लाई मानी ब्राउनी बखाओ तंगो हाइतोइनो तिनी जों खाकावो जतनो जों मा कोयो ताकलाई ओ इलेक्शनो त्रिपुराव जों साइसं फुनो अंथों जों मांखलाई जों विधानसभा गनांग चीनी जे त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अंथों जेकुनो बुमु अंथों अब जों फारनाय दे फारिया अब अलगा को किंतु जों जे तबक दाबी खालामनानै अब शुड बी empowered with legislation अबंखे तबक त्रिपुरा बो बिनि विधानसभा तंगो चीनी त्रिपुरा लैंड बो अब हाइते अलगा विधानसभा तंगनाय आफुरा चीनी टीटी एडीसी नि जे एडीसी तंगमाने अब क्रयंगनाय आरो जों 30 खान के 40 खान एमएलए गनांगनाय चीनी आलादा स्पीकर अंगनाय चीनी आलादा चीफ मिनिस्टर तंगनाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तंगनाय एमएलए तंगनाय कबामा चीनी दायित्व तंगखो उ दायित्व रक जों पालायनानि बागैनो कायतर ईश्वर चनो तबक जरा मथांगरि तंखा बने बाय जों नायनानि मुचुङो नुगनानि मुचुङो जे चीनी नेक्स्ट जनरेशन रक नराव जदि नरावनि सामुं नराव बुकुक कायसा नरावनि हाथाय कायसा लुब गोनां जों बाय जों वालायनायनि गोनां षड़यन्त्र गोनां बरक तंखो चीनी बिसिङो अब जों खेबनाय नांगौ अब तय गोनां अंख्लाय नोंनि जेनेरेशन नरावनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो नराव साथाय मुंसा तंगला जों दिनै चीनी नेक्स्ट जेनेरेशन नरावनि बागैनो जों आन्दोलन खायखा एडीसी तुबखा तबक जों प्रेजेंट जेनेरेशन नरावबो नरावनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै आन्दोलन खालामख्लाय माख्लायनाय ब्रयंथं चलावंथं नरावनि बाखा कचों नायनांनाय तबक कोटि कोटि रां सबायनाय बाराव नगद नंग थाङै आय खखङै नायनाय जोंनो सबनि मखां किसिसा बुतुआ मखां नायदै दो किसा मखां बुतु हायते अंख्लाय